It's caught in the crossfire. It's caught. नफ़ा पुरसी के इस आलम में, जहालत के इस आलम में, 75 साला ग़ुलामी के जदीद दौर में जिस इंसान ने पहली बार आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, जिसने लोगों को शऊर देने की कोशिश की, उसका नाम है इमरान अहमद ख़ान, जो 75 साल का आदमी है लेकिन झुक नहीं रहा किसी के आगे सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। उस शख्स का 28 साल से ही बयानिया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस बयानिए को बयान करते करते 28 साल हो चुके हैं, जो कि दूसरे इसके मुखालिफ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरे नबी का फरमान है कि जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, आपका माशरा तबाही से नहीं बच सकता। आज दुनिया उठा के देख ले, सारे गरीब मुल्क, जिस मुल्क में गुर्बत है वह ताकतवर चोरी करके बच जाता है, कमजोर सिर्फ जेल में जाता है, कानून की बालादस्ती नहीं। इस जंग का आगाज़ होता है 1997 में, जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी अपनी एक सियासी जमात जिसका नाम उसने रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने तब इस सियासी जमात का आगाज़ किया जब पाकिस्तान में जुल्म और सितम अरूज पर था। इसने नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए सियासी जमात कायम की और सियासत में कदम रखा ताकि ये जो गैर कानूनी लोग हैं इसको ख़त्म कर सके और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बना सके, जिसमें अल्लाह ताला ने इस शख्स की ख़ास और ख़ास मदद की। जब तक आपका कप्तान खौफज़दा नहीं तो आपको किसी से डर है? ये शख्स वो वाद शख्स है जिसने वो आज तक काम कर दिखाए हैं जो काम आज तक पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं कर सकता सिवाय कायदे आज़म और इल्हाम इकबाल के। इस शख्स ने वो जो ज़रूरी काम थे पाकिस्तान की तारीख़ के लिए, वो ज़रूरी काम इसने आज तक वो कर दिए हैं, और वो काम आज तक कोई मौलवी, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई डेमोक्रेट भी नहीं कर सका। दाढ़ियां रख लेने से, पगड़ियां सजा लेने से दीन की ठेकेदारी नहीं मिल जाती। कलीन शेप है, दाढ़ी नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, नबी को अपना कहा, आशिक़े रसूल बना, यूएनओ में जाकर बताया कि नबी का जो दर्द है वो दिल में रखता हूं, जुबान पर रखता हूं। तुम मेरे नबी के बारे में ना बात किया करो, दिल की तकलीफ हार्ट अटैक करवाती है, मर जाएंगे। उसको इज्जत मिली पूरी दुनिया। जब मुल्क के वजीर आज़म उतरते थे तो इसी पाकिस्तानी कौम ने ढोल भी बजाए, मिठाइयां भी बांटी, लेकिन जब मेरा मुर्शिद उतरा था तो पूरी दुनिया बाहर निकली थी। 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनती है और इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, और वो हुकूमत 2022 मार्च में गैर कानूनी तरीके से ख़त्म कर दी जाती है, और वो भी किसी दूसरे मुल्क की साजिश की वजह से, जिसमें इसके अपनी पार्टी के 20 लोग इसको तनहा छोड़ देते हैं। लेकिन इसने वह हुकूमत इसकी क्यों ख़त्म की गई? क्योंकि इसने दुनिया में इस्लाम का नाम लिया, इस्लाम का नाम लेने की वजह से इसकी हुकूमत ख़त्म की गई। One is the Holy Quran, and then the other is the personality of the Prophet, peace be upon him. Unfortunately, when these either the Quran or our Prophet, peace be upon him, they are ridiculed, the Muslim leadership has failed to convey to the Western countries that it pains and hurts us. That inshallah the time is coming where in the Muslim world we should have democracies rather than dictators and kings running Muslim countries who do not represent the Muslim public opinion. सारे मेरे मुल्क के गलीज़ तरीन लोग एक तरफ हो गए, पाकिस्तान की 13 सियासी जमातें एक तरफ होगी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक तरफ हो गई। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ तन्हा उनके सामने सीसा पलाई की दीवार बन के खड़ा रहा, और सिर्फ़ इस शख्स ने अल्लाह पर तवक्कुल रखा और उन तमाम हथकंडों का और उनका मुकाबला किया।
اور یہ شخص کسی کے سامنے نہیں جھکا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے۔ انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا، انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا۔ لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، وہ دن اب بہت قریب آ چکا ہے کہ جب لوگوں نے، ہر پاکستان کے نوجوان نے، ہر شخص نے عمران خان کا، بلکہ عمران خان کا نہیں بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پاکستان میں یہ جو چور، لٹیرے، ڈاکو، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں، سب ادارے اس میں شامل ہیں، پاکستان کی عدالتیں شامل ہیں، پاکستان کا بیوروکریٹ شامل ہے، پاکستان کی پولیٹکس شامل ہے، پاکستان کے جتنے بھی ٹوٹل ادارے ہیں سب پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن یہ شخص ان کے سامنے کھڑا رہا ہے دیوار بن کے، اور ایک نہ ایک دن میرا اپنا انشاءاللہ اللہ پر توکل ہے کہ اللہ نے اگر اس شخص کو مزید زندگی اور صحت دی، یہ شخص پاکستان کو سنوارے گا۔ زیادہ سے زیادہ سارا کچھ، سارا ملک ٹھیک نہ کرے، میری ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو ٹھیک کرنا، پاکستان میں کرپشن، نا انصافی ختم کرنا صرف اور صرف عمران خان کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا، ہر اس بندے کا کام ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جس انسان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے، ہر اس شخص کا کام ہے کرپشن ختم کرنے میں، نا انصافی ختم کرنے میں۔ عوام اب نکلے اپنے حقوق کے لیے، بہت نا انصافی ہو چکی ہے، 75 سال سے اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دیں، بے شک عمران خان کا ساتھ نہ دیں لیکن حق اور سچ کا ساتھ دیں، جیسے کوفہ میں حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام نے ساتھ دیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین حق پر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اے امام حسین ہماری مجبوری ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا